tanya elo na panitia elo na jamaah angka biasa talo ipakangka batalo ka ipatatong itu adalah sebagai simbol pelaksanaan maulid de na marigaga yang penting de tak kada mesti pa angka batalo ka ko maulu itawe apa iya mako ko apa bu ina mo pantim manijajito. Betungan na aga itu adalah simbol lahiriah rigau angka na ilaksanakan maulid secara lahir na yakiatannya ia tujuan tanya talo mancaji tujuan tanya soko mancaji tujuan pokok na yakia ia angka mancaji tujuan utama hakikin na ia sange maulid ia naritu pekku cara nipat di bola ampe madecin na nabita imma ginako lapak lilenannya dua talu ampe kedo makiada angkewat dingilaksanakan rilalan na kahidupata na sabab iya mi angka taupat di boleh nabita na rekonulle warakkangi aga mancaji purana palabangan nabita rilalan na atutungan linoy sitongan na malom masakka aga yon ripatapai ajewe nan niya mabela allalangangi na iya kiatasangi mabela allalangat takolino labbi pibela na allalangat takosurumun rin na po ng Allah Ta'ala siaga to Allah langang yung kolino cek demi bahkan menurut siaga egan na pendapat na tau pandritata leteng bawa siratal mustaqim telus sabu itau yalalangin na pawat dingidapi capak na yan tu ampai makada nabita mega umakku mangilaw ko surimunri na po ng Allah Ta'ala na tamabawa na naraka aya na nolay leteng siratal mustaqim unro sesana na yatomi wat ditau angka manyaman nola letengi siratal mustaqim ya ko ikaji kita na tau pandritata 12 tahun dimulai ia roliwa lasina naola 12 tahun tapi ya ro 12 tahun pak betungan na ampe ya ro ipakangka ro na yola ya ro salah satunya adalah salat berjamaah ia ko yulle pananungan ngibere jamaah ia na tu tau magampa mole letengi siratal mustaqim yang kedua tau angke pananungan ia tu sininna rilalanna tutungan na denang kana lapasang iya sange jenne na iya to na watan na pa jenne ko meloy pananungan na sabaya jenne talun rupa wita nomor sidi angka jenne mapakabaru iya sange mapakabaru jenne angka mo pa jenne na to ma jenne pure masampaja mangaribi to mak jene napa masampaja mangaribi dena rusak jene na tamai seto losi mak jene napa to masampaja ngisaya ria sama paka baru jene desa na batal jene ya kodeta jene dena marigaga angkami agaga de patule dapi apa iya tu agamata makadami ma ya ciori nabita dena to makadami padai apa ditule padai ya curi ya sange macio ko nabita mega rupana angka tau macio macawe angka tau mabela-bela angka tau liwat bela angka tau pusah kama kiro betungan na macio mana mota yang kami tahu dia na lepa ya kacuran na ko nabita kegana ya na tu cicang ya cuku cica cenga na jaji sampajana ya na tu tau lepa apa angka lalu makokoa natamay kampota aja no jallo kangi onrona tapi angka matamay kampota saya sudah mendapatkan beberapa informasi maka nih gak tahu sampaikan nggak maka dan kaji paham aku tapi perlu ku sampaikan maka dia ko seleng ya sangalewi ya kecur nabita ya ko sampajan na nabita ya curi talupa tu napasuku lepak lillah atau ati na sabab paringarang itatongang ina sabab pangkau kang ya kong kata tu dak ba mitak kajan na maringara na sangyali na masampaja tau tapak korok mi itu tanya pas sampaja namu bacaan na sampajang ina baca kode na tatongang kecuali tau madodongi de metonule iya konulle mu ita wesuju eroko inade na tatongang ina baca mi bawa na pamaringara yare gade na baca na maringara balau ripong Allah Ta'ala pamakadai isa hakikin na sampajang iparingara na ya tu bawa na jama tu tanya tau masampajang itu pak to tapak korok mi tapi ya to si kong katau suju mi roko mi bawa de to si gana baca de to na dingani ngarang pura si makelicu suju si pura si suju roko si tanya to tau tapak korok tanya to tau maringara tau aga biasa na tau garak badami itu de to gaga beda na telo olahraga ko tuiri batai be
Ya tosi kong katau mak baca bawa degaga ningara pong Allah Ta'ala degaga paringaran na loko pong Allah Ta'ala aga pe ningara warampara na mana mi jaji pak bumbu na bepana jaji balu-balu na ningara mana sini na polen na reke sarona papamulay ele mak balu latu arebe tapio kilala sampaja na reke sarona tanya to tau tapakoro tanya to tau masampajang iya na tuyasang tawaga pak deni wisan kadaga onron na yer angka makokuapahang parallu ta jagay wija-wijata parallu ta jagay kaluwargata asija ki pakai nga inarekota salay na sabamagay angka nakadade to na ya parallu sampajangnya yang penting makanja yang penatawe kemudian yang kedua yaitu puasa sitongan na akatallu mijama hilalan na sitaunge batongan na puasa ramalang yan yala na pamulan na baraka na latu 10 yan yala tanga na baraka na latu 20 yan yala na 30 na ganna niya to iya na paham mako ibi ang kanako kamputa mako apa para luki matika megalada nila pora wang kalinga kemudian yang kedua ia komelo ikaji akacurangin lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka agaga para luta singkaru kega sitongan na degaga tau pak dena katanya ko kitabullah wa sunnati rasulillah degaga hadesa na nabita akorangi ya curi tapi kadang dalam hal pelaksanaan kita berbeda-beda. Magai nasaba ada yang dikatakan fikih, ya sangi fikih paham, ya sangi paham hasil pemikiran ulama melalui pengkajian Al-Quran dan hadis. Dek tona ya mananna agagay na rampewe nabita si bawa puang Allah Ta'ala angka dalil kata inna secara mutlak na rampe dilaluna si de seluruh permasalahan. Nasaba magai bayi tabung tidak ada jelas dalam Al-Quran dan hadis. Itu tidak ada. Tapi nakaji tau penritata sehingga nakiaskan dan mengambil dasar hukum aga hukumna disitulah hasil ijtihad para ulama nakega tawad di berijtihad mengeluarkan fatwa itane Ahmad bin Hambali maka dia ga kona pala itawe siratu sabuhat desa wadi niga pasu fatwa maka dia Ahmad bin Hambali dia panawadi maka dia ku 200 sabu nasa monobo 200 sabu maka dia ku 300 sabu maka dia ku 300 sabu di panawading maka dia siaga pinasaya set na pataluratu isabu hade sa napala napawad di pasu patwa iya ko napay kuluallahu ibaca malaulisu namo batungan na dito paniyapo na tapato mapaharangnya na tu papusay tawe pa oko ni masalah ini narima ko na naroparali memang ikaji perkembangan Islam iya angkay na hadapi na sabak kapas salang itu liye mi romelo yala dasar hukum maka de elena guru tababa Profesor Dr. Kuresiap dalam bukunya ya komelo komita ya sangi salang mengikuti perkembangan zaman nekiade na mali okulalan na samanne batungan na aga Islam itu selalu sesuai dengan perkembangan zaman tapi de na wadi macho salangyo ko tumakada mali batungan na aga engka pasan na guru tamakada acha mali ko neki aja mumali tamamyukor batungan na iya komelo komitay perkembangan na salang ede tunang kana si salaya si bawa masyarakat na iya to na makukuha na rekuya romelo yala kanyubudan berpikir tanpa melakukan ijtihad masisay masyarakat maka ni gaga di na kafar di nang kan terlaksana pada zaman Rasulullah tapi ang kamu dasar hukumna mandari kaya maka dapat ya kong katau mateng itay mapangaji mapasalawa ya kung kajango ko masigi talaga toy aja tapasang jango ko to nasaba dami tu jangi bid ito nabi itu hanya menggunakan tongkat tapi dengan kecanggihan teknologi agak ipake kung kamal bimakanja Islam selalu seperti itu tanpa membuang produk lama tapi ya pijakan untuk dapi yang lebih baik aja nila pesang tapi kita melihat ada yang terbaik tapi suatu waktu kita akan pakai ya kumakiro salangi pak dena ketinggalan onrotona kadang angka istilah atau pandita maka membongsa Islam ipabicuki salangi sehingga okumatiro urusan na sampajak bawah nah iya urusan nagamata dua pak akimis sholat wa atu zakah iya makoko aku sapari pak dua ni jamah mas sampaja si bama pasusak na iya ko jamaah nama mosa parek kalole pakanjaki saka dan apa sui itu akan memakmurkan aja na nakada sidra bawa wadi jaji masuk sa liwa kampung na rekonule kalole te saka na sawa magay yetu saka pak liwa egan na sitongan na mega mito de na pasui apa mega to maseke apa si cawe kami mati seke saka wakaraka kaddi ya mana motu tapi ya komiki mite waramparata tatamba denang kana larino yetu tapakanjaki saka na ya bawa moto na sabamagi ape pacingang itu
mega tau nakan na musibah nakan na abala magay nasaba iya ro carepana waramparana polang Allah Ta'ala palagay makitu sitongan napa nakan na musibah ka sito isuro mi mataru ang kapamalada na pares sa kanto na nasa idilok pumana mi aja na jolo baja pipataru si ta coba gari nawanaway pa siya taong ito okulino aja na lino tanawanaway nasaba din na siya galalangang okulino pada manang itu papasai di okilala masigi pada manang ipapasai sinin na ta okulino pada mana papasai titi gari papasai pa angkat tutolo pasai na si ganrusu mabalanca na lima na sini na rupa-rupa na lima na sini na panapasilapo si sana na salay pasar rewa lo bola na digaga na bawa rewa papasaga sana makero papasa cipuro digaga na bawa rewa mabalanca mi bawang mega taulino makotu pa na sigarusu pasipulong warampara na makanja bola na mega oto na malok galun na malok darat na malok pangimpan na makay gaulawan na makunre wajuaju nan lidas tarpan no lamarina egan na agaga na lisisan na mate de gaga kaci kami na masimpoy ipakyangitan niya to patanana non ro ilama de gaga tabawa rewa bola maka kanja deto na to koroma deto na koropa ilama ki oto maka ballo isalaiman itanay o kumalaika e kadaga mo bawa de gaga aja no kolino ipasila pumanang yero maka tu kata tak lupa makanya ia tu parentana gamata dua sakka si bawa sampajang namo maga kanja na sampajangi ko macarepe waramparangi igalulu matokyo ko sori monri tatai ya ko sakka to si bawa tapasu deto sita sampajang salamati apa dega deta tama pada masigi ko talaca pa de tu letamai na dega ya salalo jandela ko sori monri as-salatu miftahul jannah na itu sampajange pak bukana na suruga tu goncina na suruga napi ko cara na tami ko deta katani goncina kama ko amiro iya pe ko matanga ki jame sampajalore ko de patule mak berejama na sabak de patule dati kedudukan ngokor makadatali 27 derajat de patule malaya rumah berejama ko masigi apa angkon na nasa ngalena tamalabita bapak panitia pembangunan masjid mah kada sitongan na angka motivasi 5 na lolong ate ko lay masapari angka salah satu nasi du garis bawahi motivasi na nasaba angka undian itu sitongan na di loy mak berejama mako sampajam mengeribi sampajang isa mohon maaf tak dampaknya terutama ko guru tak engkah hak desa ululungan tapi saya juga baru menguji kesahihan hadis ini engkah hak desa ululungan maka dai batungan na hak desa nigi taulo mak berejama sampajam parallu nasalai bolana nang kamu jenne oko bolana alalangan na lori masigi pade ko menre imakka kacicang alalangan na rewa lori bolana pade ko menre melaksanakan ibadah umrah 1 kali itu pahalanya jamaah ya kokowi bola ta mak jenne ya mikopi masigi mak jenne di talolo ngir makanya Imam Malik tu okui bola na mak jenne na pelori masigi iya ko iya na tala pak na de wani menre undiata lahiran nama ni ya tu gocang ko he na talolongan ya palana kama ko miro itu pahalanya luar biasa dia tuh le dapi na rekomelo kirekengi dan demetoje gagempe makada agamata wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ya komelo ko reking pa bere na pa pedale na po ngala taala ni sade muli reking aja na pa ya na bawa nyawa he masumutama dia tuh le maliwi sira 5,1 miliar dita pas saja siulan na pa wadingi manyawa 5,1 miliar tabayangkan inakuri bapak angka profesor ahli naukuru inatari ala pangukur oksigen si bawa nitrogen ko ingat na biasa kitu ka patama rumah sakit layale tabung oksigen ni pak dakiri nga salang nasaba te kong katau poso pak tau mese ipatama rumah sakit de nanule pernapasan iling ako ato na iya tu tabunge tak 25 kilo isa nasi ditabung ada yang 50 betul kan makadai nataliti dokter ahli napasangi ala pangukur kinga na oksigen siya ipaki sa susiwan ni pak sa susiwan ni oksigen ipaki bernapas secara normal itu 2.880 liter dosabu arwa ratuna arwa pulo na liter oksigen bawang ipaki sa susiwan ni na alin na oksigen ko rumah sakit 25 liter si liter miro na dosabu arwa ratuna arwa pulo na iya tu ipaswe nitrogen siaga egana nitrogen ipake 10 si di sabutan luratu 70 na liter na lina nitrogen asera sabunna asera ratuna 50 ipasi tambah iya duwewe siaga lina si ratu 70 juta dita pas saja sesusiwan ni bawang
untuk wajah inyawai bawa kotomelo melibi kali siulang inggare 5,1 miliar angka katau sogi ko kamput ta 5 miliar na pasudi na untuk manyawa bawang yaitu ampai na pakoling po Allah Ta'ala 32 kali dalam Quran surah Ar-Rahman pa bi ayyi ala'i rabbikuma tukasiban dia na pakoli bawang po Allah Ta'ala ko tu betul na aga-aga na surangi ya kung kakalabihan waram paramu pasu ina sabat tawana atau kasesi ukutu apa ya kuiko bawa mana ngide mulai mesang ko suri mondri alengi tau kasesi na karak ko na bawah ko sesa wasa makomato je ko punggawe wasa ko mega gagata pernah kaya lojo mulai makarang ayah di ulai makamana ngi makomati itu waram parangi mata naladai na idi matu tau soge de cau sesai ko de tapasu saka angka ni otoy de na otoy palari otoy irendreng tarendre mana matu ya tu yan na susah na di ka choices say papabalu otoy ko din napasusak ka pabalu oto pabalu motor ya ko pabalu sa peda de to naman ula de ko pabalu oto na din napasusak ka tabayang kain ko siratu oto nagat tapan na pilato ini kan dala basar kada din napahami tawe nasaba na magay nasang ito lito mataru alena nagana pa napasaya na masuna na din na natama mati ni tawe hanya itu cede mia punay o kumibawa pa di gaga si jakka pole lalang iya gagahe iya mitu bawa ngang iya mi bawa ya punay makokohe bahkan napas masumutamana din irisam kada tawe pa takalupa yoli bawa batawe ko masigi na jama mati jama jamanna yaitu ampai makada gurute kong katau mate na cia makdaka lima na pacalalupo yaitu iya na tutau ko mangkalingi bana dena papisawi jama jama linona yaitu ampai na parsangala da guruta iya ko bangi tawe papisawi jama jamamu makanya ya kong katau mate pak na dena me makdaka lima na jalalo tasio pak mega bita tau nasio aja tasio ita pak daka bawa ni lima na tatanra inap patabangan ngoko do cila tau na iya na lepat letu yaitu bangi talapasang dena paculiman na yaitu itu siksaan bagi orang yang mendengarkan azan kemudian tidak meninggalkan pekerjaan dunia maka ya gak tahu pak maka ya gak tahu makoro kemudian para luki maingai cuma madari mak ya maka dangka paje bahaya makokoe ke kawasa bahaya maka ya gak tahu ko tama ni waktu pak nama bali bola si ba masigi ina tu na jam mati itu jam na bengkel itu 5 tatek basi ba mati tahu angka to tukang kayu tu 5 pemerukat tamasina bataw itu ngiu de gaga de to na mulo mas sampaja muhalangi to ni tahu angka pamalada pak jam masigi oki lantai 2 mak betele bangi tayawa de na sampaja masigi non roye tama ni lalang tapi dia pernah sempajang angka pamalada yase pinayero pak bule tau mate na ule tau mate tama masigi masampajang itela lamon rele ne saliwa macurita tau mate na ule de na mainga malada pa yatu maka ya pak maka ya makoko madari ka ya maka dari sakanaga pakai nga ko tu tau mate na mule de mo pumainga na dua pangajalo po kilala nagamata cidi pangaja mak bicara cidi tanna rua kala tanna core pena na rito amatengang tanna rua kala tanna core pena tanna lepaka lillah ya ko pangaja mak bicara ako rangi na ya ko yan amatengang ede tu lemale aguro nga ita buta tongan na yato dia na mereka ko palampurangi ya ko ngatarsinggo alhamdulillah pak makwaki itu to maiga pak maiga betul na aga masampaya ni tawi masigi na nonri tau mate na nabawa nola pasangi patame tau mate wilala pura ni je tama nakka tau mate wila tu tame lalang napa masuk tu da macurita tajang purana sampajang napa made weh pikku je itu ini kadang kesadaran kita umat Islam terlalu jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah tu membela lada makanya peringatan maulid tu mapakabarum itu sitongan napa tu mapakabarum betul na aga aja nama bela nabi tarilala na watakalewe wita si bapo ngala taala ko napasam ko melo ko malay hakiki gayasan ya ko masu na pasay baca Allah ya ko tami na pasa mo baca Muhammad ya ko takko jokka ko ya ko makka je to mo baca Allah ya ko makka je bi mo baca Muhammad ya ko yana tu mo pacho de na tu nalapat nabi ta si bapo ngala taala tapi mawatato
apa itu si kiri cik dito parahmat na sabay paringar rapah madari to melo masih kiri niya lupay to tama ba to matu BCB makdong ko na paingaramanang na yateni masih kiri ini juga kendala pak betungan na ang ilaw kiri po nga latala na bukarang yung pintu ati yadi pasapari okwe siya kay gata namo mega namo ang kadosa tarjadi ko kamputan na sabay iris sa kaputan ka numero sidi ang ka numero sidi ko kamputan demi numero sidi majami din makanya ang ka ko kamputan tapi patola abalata jama makukohe wadi jaji may panoy pacalana po nga latala na sabay nitay pasapari maro barakalo po yato tapi makay katau pa din ulit papuli yahe bahkan nalhalangi mi tawe maka na makato na cigaw maka bela lo masampayan ng kamasigit na lobah maka manabela tu lo mak berjama rosi masigit na tes kadage pigaw mangingibawa nga mitay mako memang ya kung kay malaika ko tung kato setang dito ka na setang yero batungan naga itu adalah pangaruh ya kung kadece ngijama mesti katantangan na pa tasakamay guruta itu juga sering diuji pasti ya kung kaagagay bawa mako maraja organisasi besar betungan na isuro ito ijalokat tayo lalan na ita deceng besar tantangannya itu mesti engkah apa ya ko deceng ni jaman ay tantangan na ide na ito na masalah niya itu apa nabita perjuangan na sangat besar maga perjuangan na nabita deceng melo na patatong ipatanraki parruun tay rempa tay tapi dia akan macay melo bangun masigi rempa batu dia akan macay jadi panitia di topan ang kana rempa ki batu tay ko to mak bangun masigi tapi akong karempa kisah meng alhamdulillah yang penting mon risipu moy sini na tamatapa na pang Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir yan ito ampay na rekomelo ikaji agamata nikaitkan siba perkembangan yang makukuha pa ajal ta sila pasang betungan na aga urusan Islam bukan hanya urusan masjid yang pay makadaka ekong kamasigi makda 7 juta saldona aja tapake bawa pembangunan masjid bikin ekonomi Islam aja tambri bawa suju betungan ya kong kagaga makanya akibu aki partokoan uko tuntu Islam kalola dengan ekonomi Islam ya kumak balance te gola kasih bawa na lisilitere keuntungannya masukkan ke masjid malimite agaga na sumbang ko masigi aja na masigi ba irutu ibagu dia na pa aja yero dia nang kana jaji rubah sistemnya betungan na aga aja na tulok ko pa mi kato tu panitia na lapo sumbangan na tawe di ka na balanca na patamo mo ko bangin na palo lapo di juma siko ni ratu juta ko ko bangi we siko saldo na masigita panitia ya tumake tumatu icalak ko surimon ripa kinri melo malolonga ngapala tawe na reko masaldo masigi ni taro ko bangi aga balancana itu tidak ada padahal orang menyumbang untuk amal jariah kinri mancaji amal jariah ko tidak dimanfaatkan untuk masjid dia gaga tuh maka berhasil kak manci panitia pada 7 juta saldo na masigi berhasil icallah atau ko suri mondri na iko yale tugas ini persoalan berat di umat kita na sama magai alena mi bawa tuli taru bangga ni komai gai dan itu tidak bermanfaat namo sandala japami yang itawe ni taruh ko masigi na pake lo majini itu pahala besar maka nama dari kaya maka dapat ya ko masumbang aja jena dui tanay aga mi bago manara siya ka sa minapake maka 500 sa kadaya pa 7 sisa tala ni aja na dita bereng sameng nasa bakada kodi koti kantong 50 sa buhet sa talu pelo surya na tuje sa gagula kasi aja na jolo isa pa di sisa buhe ang kagasameng ibalo sisa rupiah marajing malima saka tawe na iya kong kabatu na tema dakyo ko masigi manasa itama suruga yetu demi na jami lansu tama suruga ya komege do sana mitteju ya gapo kama komiro tatay siya ganiro menita may say pa 10 menit sini na tamatapan na pong Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir iya komelo ikaji betungan na agapikwi cara na makita manata tataran kehidupan muslim yang ideal iya ang kanima pangewa aja nama maulu dia nawa di harabi dia itu aja mamiraja dia di masikiri makota we dia di 10 masikiri berjamaah dia nawa di doa berjamaah nama kay gatau dia ni samilodong untuk alena manyaman ni di misangi milodom untuk alita manyaman lada tapi makai gatau dia ni sangi piko je sarak na pak dongang imangi bawa na bacuri mangami bawa na
makanya di imangnya jatuh si tagarema denesang itu teh kada gaji milau panasai cede nasabak magi angkat tu tau melo mangkalinge pak dongenge tapi mega toto pak mak basara de napai nasa to mangimban aming iya bang maniro betongan nena tu saming de sang kadaga memang urusan nih mangiro pak mega tu tau de ni samilo dongenge le na pak itanangi Allahumma rabbana urus kana itanangi akira milo nasa desak ya miro apalah piko ya tu yasang iko milo ina iko de misenga ka milo makanya pak upasang iya mana ko jama sapari makor tapi yaki nggak deto iya ko mangilau dongi bahasa Indonesia nya bicara gini iya tapahangi itu lebih khusyuk kecuali mas sampajangnya aja tak bahasa Indonesia apa de gagaliwa irona masih gitu nah penidena cocok yaitu nasabak de mento diterima iya ko pak donga maka dami nabita minta apa yang kamu butuhkan de nak kada ngilau ko pada batiku mengilau cuma nabi menggariskan berikan salawat istighfar sebelumnya itu adalah tatanan doa puji-pujian kepada Allah. Wasak mako mati idi koto pertama proposal ko Pak Bupati dengan segala hormat. Ke pengantarana padahal capak-capak nama tu minta sumbangan. Mata na yoki mana butuhkan uang sekian dan langsung tanda tangan. Ini cucu tadi maka pengantarana salam sejahtera kami haturkan kepada Bapak karena kami mendengarkan banyak bantuannya kepada fakir miskin. Magi nang kapuliasi makor na ya miru yawe perlu nolok-nolok nami. Itu adalah pengantar sabari na turu rahmatnya. Kama itu pengantar sitonganna. Kita juga dalam beribadah butuh seperti itu sampai sunnah itu kan pengantar. Asan doa sesudah asan sholat sunat sesudah sholat sunat kita duduk istighfar sikir. Pak Mega bita tahu ko pure ba mangaribi tadi na sampai sunnah. Aja na ko caki itu na marigaga. No? Wasa makarame man nabita ya na melo ya ko caki. Aja na. Itu datoni tapi aja tarogi. Tudangi ilau dongi masih kiri yang kena talolongang. Aja tudah bawa mitete masampaja kacinga-cinga wattu ipake wadding aja tak kosong kangi waktu na cinang palada mi pak ya ko pakasiwet tamelo tareki na setong itu ya ko na pulo na tau toki setong masampaja balikan 50 tahun akasiage masampaja siwani sesu siwani akalima siaga menit sampaja ngisai 10 menit sampaja mengaribi 10 to menit ikali 10 ni menit ya manang berarti 50 menit na 20 paja sesu siwani na 50 mi menit tapake makasiwang 20 talu janna 10 menit agi gorang apa masih na po ng Allah Ta'ala yaitu ampay namo nabita makadato degaga tau tama suruga na rekotannya pamasih na po ng Allah Ta'ala iya pamasih na po ng Allah Ta'ala pa aja niya capa wad dijayo kilo ilolongan itu sejarahnya ada makunray asu na pino na tama suruga makunray tama ranaka gara-gara coki na tongko di na bengi na tongko mina mati ko tuna na tongko apa dinandre apalagi mak bengi lo kuiri lalang enak cuki termasuk ya tuh maka tuh ika ya je watana pak tanya pas seperti makoro apa dia nak bengi cuki ku pas safari rewat pilo bolana selesa makiro batongan na aga paralu memang bu paralu kita menjaga udah hulu pisil mikafah tama kuri lalana aga masalahnya secara keseluruhan betungan na aga pasal langi ampeta pasal langi ada adata nasabak maka tu ga tau pak maloy bidak na rapa songko na raji lo mak bereja maka tanre pangka na miga galar na tapi magala misa itanana tawi maka ga makwat ya kuyula ni pak diboleh pak bati iya sange pak kasibiang apa iya tiya sange sampaja si bawa puasa sampaja sakka telu aga-aga pak ibadah haji iya kumak bicara pacinga waramparang iteri resoe asele na resoe waramparang apa cinga na waramparang sakka kama komiro kemudian ibadah puasa patanra na pasu aja na total liwa ko waramparang aja na total liwa ko lino to maringar ko surimondri ya tu gunana puasa kemudian sampajang aga pak diboleh sampajang yaitu sampajangnya aga-aga nasingkaru isinin yaitu amalangi mak barakai isinin na jama-jamangin na sabak sampajang salamakan lino akhirat sampajang ibadah haji laksanakan nang sampajang tapi kadang tak kalupa tahu na sabak magi arepan no kolino na lupay pakasibiang ya ko terlambat ki mas sampajang asija ki tapi ya mi tahu ding masija yo litama suruga lay paresa na reko tapak bangi tahu na tapakedo lo mas sampajang na yato na watan na pa iya apa mega tau na la matu pi de to pabaja matu pi nasabari mandari cica mani makjene na dua waktu
ya tu makai ka tapi ya kota jamamu ya kota kota terlambat ki Pak Mega tu tahu Pak Wita Pak Galungi makoko ya koloni ma ko dena na sampai jam mangari bisa manina paletu bolan Mega makada ya bawa no jam aja lalu tasalai biku makwiro tajam lalu ya ko melo ki mole lalan nai manta sapi pura pi mas sampai jam misa na pa mas sampai jam mangaribi ya ko melo ki mole lalan na Abu Hanifah na jam memang jolo akada pala jolo mati itu yolo itu maka di manta sapi de hargai wattun na wattun na isa tapi dua lala tola manang betungan na aga ki gamita paleo ki ta awaleta na tu kuru ko makiro aleta na tu kuru makade ipala yolo mate yolo tajaman ya tu tajame yolo mangaribi aja mo tak keadaan maka itu malaikat mak beliau akadaki keadaan ya sange keadaan tanya wattunah ya ko makadaki adaan wattunah ya iku mas sampai jam mangaribi usolli pada salatul maghrib salasar mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi ta'ala Allahu akbar maka dari bisa Pak Besar bicara gini mas sampai jam mangaribi kak putar lepas terlambat kak tanya watuna Allahu akbar cucuk matu ya tuh cucuk matu ya tuh Pak niga surah ko matang rewa nanti je tu nama watangnya tu nia Pak makai gatau ko tu pusok ko nia nania aja dewi bisa nama gampala ada ko nia nama ma bicara gini nah itu sampajangnya pamulana takbiratul ihram ditutup dengan salam ya itu sampajangnya ya ko nia tania apa cuma asusumpungan nanya alat tukan ne sange pakasih si bawa pangolo na okinya makanya perlu ada niat iya kene surah parangkona si bawa lama kama komiro iya kode gagi itu dia na cocok harus angkania tergantung bahasa eta pakewe apa iya bita koni makai gatero na yang mana orang baca soal lipat dia mereka agak cocok sah angkat tu maka dia awannya mania mosi to ngana dia mina pauwi kama makai gatau maka we melo kak manre bali wasa ngasa ding ngelo ni mare kata tahu wah malabam ya pen nak bisa di menagan rusuh dia naga na pau-pau mah ko mati itu. Nggak usah diperdebatkan itu betungan permasalahan make pa aja nah yang jelasnya ko sampajang maka de guru tadi mulai pananungang iparingaramu alengi sampaja sunna onrona nabi ta manganrongan roko musalama yang pe ko sampaja perlu na sabo-sabo ko ki sampaja sunna matempele ya mi ko patempele na bata jama Pak Mega tahu Pak dua kedua milo mas sampajang ya mi kedula ada si badul piti Pak angkat baju baru na mena pitang ya nawatan na make dega ka patempele di sakadaga mena tempele Pak dega ka patempele imba na punai ya nawatan na narima ko na naro ya ko sampaja perlu dan ini yang terakhir upasangi betungan na aga na pangulo ito pandritata pangulo apa pasal ko makasibya ko de mulai paringarang mataru na sabade mato mulai ya ko de mulai patung kayo koroko musuju unania kedomu apa na munri mapasisingkaro betungan na aga angkai asisumpungan na ate di takbiratul ihram loripun ya kok kata bereki aja lalu telah pasangin paringarata yaitu asisumpungan na ate loripun kemudian yang kedua iya kana abudo iya kana stain pangulo na ate lokupun tak bagi dua kutu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nomor talwi betungan naga alat tukan nananya barakat na tajallo kang ilalang onrong asalamaka ngaleta di batu masyahadat. Kemudian yang keempat beresan langi yaitu beresan langi maka de guruta ni gayon rima sompa make gato patada ngiliman na konrona suju na panasapung ukurupan anu salah-salangi itu upasangi aja lalu nasabak mage de gaga polo kunabita sitongan na makadami tau pandritata pasang dan itu na patereka minti itu sampai mandari makaleleng agama patareka atau pandritata maka daya kumualay musujuki iya na tetaw sitongatongan na mapunay wisipa na yasang itaw na yasang itaw dua tamasaratu talo tamalay sa angkay nabita ko to Muhammad Rasulullah Muhammad atay Rasul suroy Allah puangi yakong kaata ang kasuro yakong kasuro ang kapuang dinang ka na sila pasang atay angkay Muhammad angkay Rasul ang kasubatungan na aga yako angkay tawe pura masampayang napalin na iliman na iya tutaw tasala na sabak magi sipak na mitanay angkay makdibola ribatak kalewi meloyala iya ko iya nanti Pak dibola batungan na aja niya sa puro ng kurupay na sabak magi gato palin na iliman na sa purong kurupan na sabak magi kada ng kalingatomi upasang iya sangi sipak na tanay Pak dibola ribatak kalewi makay gapa iya to sipak na tanay kung kajaan na tawi iya kung kagaga makabutalam maigari ta dito baon na batungan ya kung kajaan na tayo di na subuy aja na tapodang supaya magi po ngalatala subuang ijata ko sirmonde na po ngalatala. Kemudian yang kedua sipak na tanay itu Pak de gaga na tarima mana ngagagay
tapi denang kana baruba alena tu batungan na aga anu majatta maiwi angkai tata yalena, tapi dari situ sumber segala kehidupan. Khairun nasi ampauhum linnas, si kanjak-kanjak nate kong kagunana, maka nabu rewa ki matu dakwai wilakaita, maka dapat asam paja lalu tama gari ranaka teko dena sampaja, tapi ya pidi deta sampaja malada ka masila na sama magi namulah kita tamatoranaka. Saya kira cukup sekian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.